अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नावल के पार्ट नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। वो सामने से आती हुई गाड़ी से जोरदार तरीके से टकराई और उसकी चीख फिजा में गूंज उठी। गाड़ी चलाती हुई औरत तेजी से बाहर आई और उसको देखने लगी जो लहू लहान हुई सड़क पर पड़ी थी। उसने अपने ड्राइवर की मदद से उसे गाड़ी में डाला और अस्पताल की तरफ चल दी। ईमान को जिस वक्त होश आया उसने अपने आप को अस्पताल के कमरे में पाया। उसके बाजू और सपा पट्टी बांधी हुई थी जबकि दाएं टांग में भी बहुत दर्द हो रहा था। उसने नजरें घुमाकर देखा तो कमरे में मौजूद वाहिद सोफे पर एक मॉडर्न सी औरत बैठी हुई मोबाइल पर मसरूफ थी। शक्ल और लिबास से वो किसी अच्छे और अमीर घर की मालूम हो रही थी। उसकी नजरें खुद पर महसूस करती वो औरत एक पल के नजरें उठा गई तो ईमान को खुद को देखते पाकर तेजी से अपनी जगह से उठती उसकी तरफ बढ़ी। कैसी हो बेटा, ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? वो ईमान का चेहरा थपथपाती नरमी से बोली तो ईमान नफी में सर हिला गई। अलबत्ता आंखों से आंसू बह निकले। किस्मत ने उसे किस दोराहे पर लाकर खड़ा किया था। आप इतनी रात को अकेली बाहर क्या कर रही थी? आपके घर वाले कहाँ हैं? वो नरमी से ईमान से मुस्तफसर हुई थी। मेरा कोई घर नहीं आंटी, मैं यतीम हूँ और उस पराए मुल्क में बिल्कुल भी तन्हा। वो गमज़दा से होती दर्दनाक आवाज में बोली तो वो औरत उससे अफसोस करने लगी। कोई बात नहीं बेटा, तुम आज के बाद खुद को तन्हा मत समझना, बल्कि तुम मुझे अपना ही सब कुछ समझो। उसके पापा ईमान नासमझी से उसकी तरफ देखने लगे। हम पैदाइशी तौर पर पाकिस्तानी हैं, लेकिन शादी के बाद मैं शोहर के साथ यहाँ पर शिफ्ट हो गई। मेरी दोनों बेटियाँ शादीशुदा हैं और मैं और मेरे शोहर यहाँ पर अकेले रहते हैं। हमें अपने माँ बाप समझो, तुम्हें बेटी बनाकर अपने साथ रखूंगी मैं। परेशान नहीं हो। उसके पापा ईमान भी बेयकीनी से उसे देखने लगी। क्या वो सच कह रही थी? क्या वाकई ईमान को इस पराए मुल्क में सर छुपाने और इज्जत बचाने के लिए कोई ठिकाना मिल चुका था? शाम तक डॉक्टर ने उन्हें डिस्चार्ज कर दिया तो वो औरत जिसका नाम कशमाला था वह उसे अपने साथ अपने बंगले में ले आई। यहाँ से शुरू हो रहा था ईमान अहमद की जिंदगी का एक नया बाब। वह अंधेरे कमरे में बेजान सा रॉकिंग चेयर पर बैठा होता। तारीख कमरा सिगरेट के धुएं से बड़ा पड़ा था। उसे पूरा हफ्ता गुजर चुका था ईमान को ढूंढते। ऐसा कोई कोना ना था इटली का जिसे बादशाह दुरानी ने ना छान मारा हो। न जाने उसे जमीन निकल गई थी या आसमान पर। ईमान अहमद एकदम ही जैसे मंदिर से गायब हो गए थे। वह पागलों की तरह दिन रात एक करके उसे ढूंढता रहा था, लेकिन वो थी कि ऐसी गायब हुई कि कहीं मिली ही ना, कहीं दिखी ही ना। बासठ दुरानी को यूं लगा जैसे जिंदगी एकदम से उससे रूठ गई हो। वो अपनी किस्मत से बहुत ही नाला था। 5 साल, पूरे 5 साल बासठ दुरानी ने उसकी जुदाई में काटे थे। जब वो सब्र करने लगा तो वो दोबारा उसकी जिंदगी में आ गई और जब उसने दोबारा से जीना सीख लिया तो वो फिर एकदम गायब हो गई। बासठ दुरानी को लगा कि वो जिंदगी भर कभी ईमान अहमद को देख ना पाएगा। उसकी आंखें उसे ढूंढते ढूंढते ही हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। नहीं ईमान अहमद, इस दफा नहीं। कहाँ लिखा है कि तुम हर दफा भागते रहो, मुझे धोखा देती रहो और मैं यूं ही बैठकर रोता रहूं? इस दफा नहीं। इस दफा अगर तुम्हें पाताल से भी ढूंढना पड़ा तो मैं ढूंढ निकालूंगा तुम्हें। आज तक तुमने सिर्फ बासठ दुरानी की मोहब्बत देखी है, अब उसकी नफरत देखने के लिए भी तैयार रहो। उसके लहजे में एक अज़्म था। वह अस्पताल तक गाड़ी कैसे चलाकर आया था या वो जानता था या उसका खुदा। पूरे रास्ते वो वक्फे से आदम कमाल को आवाजें देता आया था, लेकिन उसने उसकी एक पुकार पर भी जवाब न दिया। गाड़ी हॉस्पिटल के बाहर रुकी तो वो तेजी से वार्ड बॉय की मदद से आदम कमाल को स्ट्रेचर पर डालता हुआ अंदर की तरफ बढ़ गया। उसकी हालत देखते हुए डॉक्टर उसे ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए। दाऊद कमाल के हाथ जिंदगी में पहली मर्तबा कांपे थे। कांपते हाथों से उसने तालब कमाल को कॉल मिलाई, उसे सारी सूरत हाल से आगाह किया। उसने किसी और को कॉल नहीं की क्योंकि जानता था कि तालिब सारी जिम्मेदारी पूरे तरीके से निभा लेगा। वह नडास ऑपरेशन थिएटर के बाहर दीवार के साथ टेक लगाए खड़ा था। अंदर मौजूद शख्स जो जिंदगी और मौत के दरमियान डोल रहा था वो सिर्फ उसका भाई नहीं बल्कि उसकी जान था। दाऊद कमाल को अपने तीनों भाई और बहन जोनी अपनी औलाद की तरह अजीज थे। उसने बाप बनकर सबको पाला था और एक बाप कहाँ अपनी औलाद की ऐसी हालत दे सकता है। थोड़ी देर के गुजरी थी जब उसे तालब कमाल और अशर कमाल दोनों परेशान चेहरों से वहां पर आते हुए दिखाई दिए। तालब कमाल ने अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए घर की खवातीन को अभी तक इस खबर से आगाह नहीं किया था। ये सब कैसे हुआ भैया? आदम भैया कैसे हैं? क्या कहते हैं डॉक्टर? तालब कमाल दाऊद के पास आता बेचैनी से आदम कमाल के मुतालिक पूछने लगा। वो ठीक नहीं है तालब, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसे 2 गोलियां लगी हैं, एक सीने पर और दूसरे सर में। वो अपना दिल मजबूत किए उसे सच्चाई से आगाह करता हुआ बोला तो उसकी बात सुनते दोनों भाई तकलीफ से एक दूसरे को देखकर रह गए।
दमा में गोली लगने का मतलब वो दोनों अच्छे से समझते थे। बगैर एक लफ्ज भी मजीद बोले वो तीनों चुपचाप वहीं पर खड़े ऑपरेशन के खत्म होने का इंतजार करने लगे। 2 घंटों के जानलेवा इंतजार के बाद डॉक्टर्स ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलते हुए दिखाई दिए तो वो तीनों भाई तेजी से डॉक्टर्स की तरफ लग गया। डॉक्टर, मेरा भाई कैसा है? अब दाऊद कमाल सीनियर डॉक्टर को देता मुतफसर हुआ तो डॉक्टर बारी बारी इन तीनों भाइयों का चेहरा देखने लगा। मैं आपको कोई झूठी उम्मीद नहीं थमाऊंगा एडवोकेट साहब, हमने उनके सीने में मौजूद गोली तो निकाल दिया मगर सर में मौजूद गोली निकालने में बहुत खतरा है। गोली बिल्कुल दिमाग के करीब लगी है। फिलहाल वह होश में आ चुके हैं और थोड़ी देर के लिए उनसे मिल सकते हैं। उसके बाद हमें दूसरा ऑपरेशन शुरू करना है। इन दोनों में से अशर कौन है? पेशेंट अशर कमाल से मिलना चाहते हैं। उसके लिए बेहतर है कि पहले आप उनको अंदर भेजें और कोशिश करेगा कि वो ज़्यादा बात मत करें। वो अभी नींद गूंदगी में है। अब जल्दी से बात कर लें, फिर हमें उनका दूसरा ऑपरेशन शुरू करना है। डॉक्टर संजीदगी से कहता हुआ अपनी टीम के साथ वहां से रुखसत हुआ तो अशर कमाल दोनों बड़े भाइयों को एक नज़र देता हुआ थके कदमों से ऑपरेशन थिएटर की तरफ बढ़ गया जहाँ पर आदम कमाल मौजूद था। वो सुरख आंखों और गमज़दा चेहरे से धीमे कदम उठाता हुआ ऑपरेशन थिएटर में दाखिल हुआ तो सामने उसका जान से अजीज भाई आंखें मूंदे पड़ा हुआ था। चेहरे की रंगत खून नुचलने की वजह से सफेद पड़ गई थी, जबकि चंद ही घंटों में आंखें अंदर को दरस गई थी। वो अपने आंसू पीता हुआ आदम कमाल के बिल्कुल करीब जाकर खड़ा हुआ तो उसकी आहट महसूस करते हुए आदम कमाल ने धीरे से आंखें खोली। तो मेरे बहुत ही प्यारे भाइयों, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जो मैं कह रहा हूँ बहुत गौर से सुनना। वह ऑक्सीजन पंप मुंह से उतारकर उलझी हुई सांसों से अटकते हुए बोला तो अशर कमाल गमज़दा चेहरे से उसकी फरियाद सुनने लगा। जैसे जैसे वो सुनता जा रहा था उसकी आंखें मजीद सुरख होती जा रही थी। ठीक 10 मिनट के बाद वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकला और बगैर अपने दोनों भाइयों पर एक भी नजर डाले अस्पताल से निकलता चला गया। तालिब और दाऊद कमाल ने परेशानी से उसकी पुष्ट को देखा और फिर दोनों भाई ऑपरेशन थिएटर के अंदर चल दिए। थोड़ी देर गुजर जाने के बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा दोबारा खुला तो दाऊद कमाल और तालिब कमाल दोनों ने सर मोड़कर दरवाजे की तरफ देखा तो अशर कमाल कमरे में दाल हो रहा था। उसके पीछे सुरख और सूझवी आंखों वाली सोनिया जमाल। क्या आप सिर्फ 5 मिनट के लिए मुझे उस सोनिया को अकेला छोड़ सकते हैं? तालिब कबाल के बोलने की देर थी कि सबसे पहले अशर कमाल तेजी से वहां से निकला। उसके पीछे सोनिया पर एक आखिरी निगाह डालते दाऊद कमाल और तालिब कमाल। इन दोनों के निकल जाने के बाद आदम कमाल ने तकलीफ से सामने खड़ी लड़की को देखा जो उसके लिए सरापा मोहब्बत थी। हाँ, सोनिया जमाल आदम कमाल के दिल में दरकुन्नू की तरह बरसती थी। आदम कमाल को सोनिया जमाल से बेताशा मोहब्बत थी, लेकिन ये मोहब्बत उस मोहब्बत का मुकाबला ना कर पाए जो आदम कमाल को अशर कमाल से थी। हाँ, वो जानता था कि अशर कमाल सोनिया जमाल को इश्क करने की हद तक चाहता है। कितनी अजीब बात थी ना कि वो दोनों भाई एक दूसरे को जान से अजीज भाई एक ही लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार थे। उस सच को दोनों ही जानते थे। इस राह से वो दोनों ही आशना थे, पर दोनों की मोहब्बत ही हासिल की तलब से पाक थी। अशर कमाल जानता था कि सोनिया जमाल आदम कमाल की दीवानी है, इसलिए अशर कमाल ने अपनी मोहब्बत हमेशा के लिए अपने दिल में दफन कर दी थी। सोनिया जमाल की खुशी की खातिर उसने अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दी। आदम कमाल जानता था कि अशर कमाल सोनिया जमाल से इश्क करता है। वो खुद भी सोनिया को पागलपन की हद तक चाहता था, लेकिन जब इजहार का वक्त आया तो उसे अशर कमाल की मोहब्बत का अदराक हो गया और आदम कमाल ने वहीं अपने कदम रोक दिए। महबूबा की तरफ बढ़ते कदमों को बाई की मोहब्बत ने जंजीरें डालकर रोक दिया। जोनिया, यहाँ आओ मेरे पास। आदम कमाल उसके साकत वजूद की तरफ देखता हुआ बोला तो जोनिया फौरन उसके हुक्म की पैरवी करती उसके बिल्कुल करीब आकर खड़ी हो गई थी। जोनिया जमाल, कितनी मोहब्बत करती हो तुम आदम कमाल से? उसके सवाल पर जोनिया जमाल ने शिकवा करती निगाहों से उसे देखा, जैसे कह रही हो कि तुम नहीं जानते इस सवाल का जवाब। मुझे तासरात नहीं, अल्फाज चाहिए सोनिया। वो तकलीफ भरे लहजे में बोला तो सोनिया अपनी नजर उसके चेहरे पर जमा गई। बगैर कोई भी सवाल किए आपकी हाथ तक खुशी खुशी जान भी दे सकती हूँ। सोनिया के इस एक जुमले ने जैसे आदम कमाल को खुशनुदी की नवीद सुना दी थी। फिर बगैर कोई सवाल किए, मरने से पहले मुझ पर एहसान कर दो सोनिया, मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो। मैं अच्छे से जानता हूँ मेरे पास वक्त नहीं है, शायद कुछ लम्हे ही बाकी बचे हैं बस। क्या तुम एक मरते शख्स की ख्वाहिश पूरी करोगी सोनिया? बगैर कोई सवाल किए, क्या तुम तैयार हो अपनी मोहब्बत का इम्तिहान देने के लिए? आदम कमाल के सवाल पर बस 5 चिड़ा समेत महज साहिल लागे। जाओ, जाकर सबको बुला के लाओ। वो हराब होती सांसों समेत बोला तो सोनिया किसी बेजान शाय की तरह उसके हुक्म पर साहिल लाती बाई की तरफ चल दी। अगले ही लम्हे तमाम अफराद कमरे में मौजूद थे। फारा कमाल और जुलैहा भी के साथ ही मौजूद थे। फारा कमाल रोती हुई तेज से आदम की तरफ बढ़कर उसी से लिपट गए। वहां पर मौजूद हर फर्द जानता था कि आदम कमाल से फारा कमाल की मोहब्बत बेमिसाल थी।
अपनी तमाम औलाद में आदम कमाल उन्हें सबसे ज्यादा अजीज था। अशर, क्या तुम तैयार हो? आदम कमाल की बात पर अशर कमाल सुर आंखें जमीन पर जमा गया था। अगले ही लम्हे उसने जेब में पड़ा मोबाइल निकाला और किसी नंबर पर कॉल की। 2 मिनट गुजरे थे जब 3-4 अफराद कमरे में दाखिल हुए। मम्मी, दाऊद, प्लीज कोई मुझसे सवाल नहीं करेगा। जो कुछ हो रहा है मेरी मर्जी पर हो रहा है और उसे मेरी आखिरी हवाएं समझ ले। तालब, मौलवी साहब को बोलो नकाज शुरू करें। उसके बाद तालब ने आगे बढ़कर अशर और सोनिया के कमरे में मौजूद वाहिद सोफे पर बिठाया और मौलवी साहब को इशारा किया। उनका इशारा पाते ही मौलवी साहब ने सामने बैठी दोनों जिंदा लाशों को चंद लम्हों में नकाह के बंधन में बांध दिया। नकाह होते ही मौलवी और गवाहान बाहर निकल गए। कमरे में सख्ता छा गया था। वहां पर मौजूद हर फर्द खुद को सबसे ज्यादा बेबस महसूस करा था। जहां भाइयों के चेहरे पर करब और आंखें नम थी, वहीं पर फारा कमाल फूट फूट कर रो दी। दाऊद, डॉक्टर को बुलाएं, देखिए इनकी सांसें खराब हो रही हैं। जुलेहा आदम कमाल की सांसें भी करती दाऊद से बोली तो वो तेज से डॉक्टर को बुलाने के लिए बाहर की तरफ भागा। डॉक्टर्स के फौरन बाद इन सबको कमरे से बाहर निकाल चुके थे। वो सब ऑपरेशन थिएटर के बाहर बेजान कर दिया। 2 मिनट गुजरने के बाद ही डॉक्टर सर चिराली में बाहर निकला तो उसके चेहरे के तासा देते हुए तीनों भाई खौफजदा हुए थे। आई एम सॉरी, ही इज नो मोर। ऑपरेशन करने की नौबत ही नहीं आई। गोली बहुत ही नाजुक जगह पर लगी थी पर मौत ने उन्हें चंद लम्हों की मोहलत दे दी। आई एम सॉरी। डॉक्टर के मुंह से निकले हुए अल्फाज कमाल हाउस के अफराद पर क्यामत बर्पा कर गए थे। अगले ही पल वो सब बेयकीन होते हुए ऑपरेशन थिएटर की तरफ दौड़े, जहां पर उनका जान से अजीज आदम कमाल हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर चुका था। दाऊद कमाल ने लज्जते हाथों से आदम कमाल के चेहरे से सफेद चादर हटाई। वह मजबूत मर्द अगले ही पल बच्चों की तरह फुड़ फुड़ कर रो दिया। वो दाऊद कमाल जो बाप के मरने पर भी ना रोया था, वो जान से अजीज भाई के मरने पर बच्चों की तरह रो दिया। अशर और तालब भी एक दूसरे के गले से लगे हुए आंसू बहा रहे थे, जबकि जुलेहा चीखती चिल्लाती फारा कमाल को जबरदस्ती अपने गले से लगाए उनका गम गलत करने में मसरूफ थी। सिर्फ एक जोनिया थी जो खुश्क आंखों और स्पार चेहरे के साथ एक तरफ खड़ी थी। आदम कमाल की मोहब्बत में आहें बनने वाली जोनिया जमाल ने आदम कमाल की मौत पर एक आंसू भी ना बहाया था। आदम कमाल जोनिया जमाल की मोहब्बत अपने दिल में दफन किए हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो गया। कुछ लोगों के नसीब में मोहब्बत कहीं नहीं लिखी होती और आदम कमाल भी इन बदनसीब लोगों में से था। और फिर इस खूबसूरत मगर मगरूर शहजादे के जनाजे पर एक दुनिया ने उसके ऊंचे लंबे मजबूत भाइयों को उसकी मैयत को काना देते छोटे बच्चों की तरह रोते हुए देखा था। ऐसी जवान मौत पर हर आंख की अश्क बार थी। फकत एक शख्स की आंखें हर तासर और आंसू से पाक थी और वो थी सोनिया जमाल की आंखें। वो सोनिया जमाल जो आदम कमाल की मोहब्बत का इम्तिहान देते सोनिया अशरफ कमाल बन चुके थे। आदम कमाल की मौत को 3 दिन गुजर चुके थे। उसकी मौत के बाद से कमाल हाउस में ऐसा सख्ता छाया कि यूं मालूम होता था जैसे यहाँ पर कोई बसता ही नहीं। दाऊद कमाल गुमसुम से स्टडी में बैठा हुआ था जब एकदम जुलेहा हामती भी वहां पर आई। दाऊद, जल्दी चलें, देखे मम्मी को क्या हो गया। उसकी बाबा दाऊद एकदम से अपनी जगह से उठा था। क्या हुआ मम्मी को? वो ठीक तो है ना? वो जुलेहा सवाल करते हुए बगैर उसके जवाब का इंतजार किए तेजी से कमरे से बाहर निकलते हुए फारा कमाल के कमरे की तरफ बढ़ गया। वो उनके कमरे में दाखिल हुआ तो फारा कमाल पापा बेहोश पड़ी थी। उसने उनके गाल थपथपा कर उन्हें होश लाने की कोशिश की पर वो वैसे ही बेसुध पड़ी। दाऊद कमाल उन्हें अपने बाजू में थामता हुआ तेजी से बाहर निकला। जुलेहा ने आगे बढ़ते उसके घर का दरवाजा खोला, उन्हें बैग सीट पर लटाते वो ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ा तो जुलेहा पीछे बैठते उनका सहारा गोद में रख गई थी। उन दोनों के दरमियान जो भी मामला थे पर इस वक्त जुलेहा उनका सफेद पर्दा चेहरा और बेसुध हालत देख कर डर सी गए थे। कुछ देर में वो अस्पताल पहुंच चुके थे। डॉक्टर ने बेहोशी की वजह परेशानी बताई थी। ड्रिप लगने के बाद उन्हें होश आया तो फिर से रोने लगी। उनका आदम कमाल इस दुनिया में नहीं रहा था, वो कैसे सब्र कर सकती थी। मम्मी प्लीज आप परेशान मत हो, अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने वापस ले ली। आप उसके लिए आसानी के लिए दुआ करने के अल्लाह उसकी मंजिलें आसान करें, रोकर उसकी रूह को तकलीफ मत दें। दाऊद उनका हाथ अपने हाथों में थामकर नरमी से बोला तो फारा कमाल उसकी बात सुनकर एकदम उसका हाथ झटक गए। हाँ, तुम्हें क्या दुख होगा? तुम सुतेले थे, सुतेले हो और सुतेले ही रहोगे। तुम कैसे मेरा दुख जान सकते हो? वो मेरी औलाद था, मेरी अपनी सगी औलाद। तुम्हारा तो वो सुतेला भाई था ना, तुम तो बहुत खुश हो कि उसकी मौत से। फारा कमाल के अल्फाज दाऊद के सीने में तेज धारी हंजर की तरह पेवस्त हुए थे। वो बेयकीन सा हो बैठा था कि ये अल्फाज फारा कमाल ने अदा किए थे, वो भी दाऊद कमाल के लिए। उसकी आंखों में सुरही की लहर दौड़ गई थी। मम्मी प्लीज अपने लिफाफा गौर के, आप अच्छे से जानती है कि दाऊद कमाल ने सगा सोतेला छोड़कर एक बाप बनकर अपने भाइयों को पाला, उन्हें मोहब्बत दिया। आप कैसे दाऊद के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर सकती हैं? आपको जरा भी उससे पहले कि तैश में अपना जुमला मुकम्मल करती दाऊद ने कई नजर देता हुआ कुछ भी बोलने से मना कर गया था। जुलेहा सब्र करती अपने लब सीसती गई थी वरना उसका बस नहीं चल रहा था
کہ اس دودھ کو ایسے الفاظ بولنے والی اس عورت کو اچھی کھری سنا دے۔ وہ عورت ماں کہلانے کے لائق تھی ہی نہیں۔ اس کا احساس زلیخا کو پہلے دن سے ہی ہو گیا تھا۔ میں جانتا ہوں میں اس وقت پریشان ہے آبا، بہت زیادہ پریشان ہے، پر پلیز تھوڑی ہمت کرے اور صبر سے کام لے۔ وہ خود بات ضبط کرتا نظریں جھکاتے نرمی سے بولا۔ اگلے ہی پل فارا کمال کو سہارا دے کر اٹھانے لگا۔ ان کی ٹرپ ختم ہو چکی تھی اور اب انہیں گھر واپس لوٹنا تھا۔ واپسی کا راستہ بالکل خاموشی سے کٹا۔ جیسے وہ لانچ میں داخل ہوا تھا، اشر اور طالب دونوں بھائی بے چین سے وہاں پر بیٹھے انہیں کا انتظار کرتے۔ فارا کمال کو دیکھتے دونوں بھائی اس کی طرف لپکے۔ داؤد کمال نے فارا کمال کو چھوڑا تو دونوں بھائی انہیں دائیں بائیں سے تھام کے، کیا ہوا ممی، آپ کی طبیعت اب بے ٹھیک ہے نا؟ آئیں آپ یہاں پر بیٹھے، طالب کمال نے بے چین سے کہتے ہوئے انہیں سہارا دیتے ہوئے صوفے پر بٹھا گیا تھا۔ اشر ان کا ہاتھ تھام کر ان کے پاس سے بیٹھ گیا۔ وہ لوگ ایک قیمتی جان کو کھو چکے تھے، دوسری کو کھونے کا حوصلہ نہیں رکھتے تھے۔ ان کی آوازیں سن کر آج 3 دن بعد زونا بھی کمرے سے نکل کر وہاں پر آ گئی تھی۔ پچھلے 3 دن سے اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا، نہ خود باہر آ رہی تھی، نہ کسی کو کمرے میں داخل ہونے دے تھے۔ اب تو اس کا کمرے سے باہر آنا ہی تھا۔ آخرکار فارا کمال نے بچپن سے اسے ایک ماں کی طرح ہی پالا تھا۔ وہ فارا کمال کا حال دریافت کرتی وہیں ان کی گود میں سر رکھ کر نیچے کارپیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ اشر کمال نے اذیت سے اپنی دوست پلس محبت کی جانب دیکھا تھا، جو اس سے ایسے انجام بن گئی تھی جیسے جانتی ہی نہ ہو۔ یہ چیز اشر کمال کو کتنی تکلیف دے تھی وہی جانتا تھا۔ میں فریش ہو جاؤں؟ دوست صاحب پر ایک نظر ڈالتا وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ زلیخا بھی اگلے ہی لمحے اس کے پیچھے چل دیے تھے۔ وہ کمرے میں آتی اس کی توقع کے عین مطابق داؤد کمال اپنا ساتھ دونوں ہاتھوں میں گرائے بیٹھا تھا۔ اس کے نزدیک بیٹھتی اس کے کاندھے پر اپنا ہاتھ ڈال گئے۔ داؤد نے چہرہ اٹھاتے ہوئے نظر گھما کر اس کی طرف دیکھا اور اگلے ہی پل اس کے کاندھے پر سر رکھ گیا۔ زلیخا دھیرے دھیرے اس کے بالوں کو سلانے لگی۔ ایسے سوچ سوچ کر خود کو اذیت مت دیں داؤد، اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتی ہوئی نرمی اور محبت سے بولتے داؤد گہری سانس بھر کر آ گیا تھا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا اذیت ہوگی آپ کے اپنے بھی آپ کو اپنے نام لگے۔ وہ سپار لہجے میں بول رہا تھا، لیکن اس کے الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کے لہجے میں بھی گہرے دکھ کی چھاپ تھی۔ آپ پریشان مت ہو داؤد، ممی کی تو عادت ہے اپنے الفاظ سے دوسروں کو تکلیف دینا۔ اس کی بات پر داؤد اس کے ہاتھ کو اپنے سر سے ہٹاتا ہوا سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ زلیخا وہ میری ماں ہے، ستیلی تو میں نے کبھی سمجھا ہی نہیں انہیں۔ شاید میری سگی ماں اگر زندہ ہوتی تو میں ان کو اتنی محبت اور عزت نہ دیتا جتنی میں نے ممی کو دی ہے۔ میں نے ابھی بھی اس بات کا برا نہیں مانا۔ وہ اس وقت گہرے دکھ میں ہے اور دکھ میں انسان کیا بولتا ہے یہ پتہ بھی نہیں چلتا اسے۔ اس کے باپ زلیخا افسوس سے سر ہلا گئے تھے۔ میں نے زندگی میں بہت زیادہ مشکلات دیکھی ہیں، پر اس کے انعام کے طور پر مجھے تم ملی ہو، اور میں بہت ہی سکون اور اطمینان سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی تو ہے میرا اپنا۔ وہ محبت پر لہجے میں بولتا ہوا زلیخا کا نازک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھام کر اپنے لبوں سے لگا گیا۔ اس کے باپ پر زلیخا مسکرا بھی نہ پائے۔ دل جیسے ایک دم ویران سا ہو گیا تھا۔ گھبراہٹ ایک دم حد سے سوا ہوئی تو ایک دم وہاں سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ میں کچن کا چکر لگاؤں، تھوڑی دیر ریسٹ کر لیا پر۔ وہ داؤد سے کہتے بغیر اس کا جواب کا انتظار کیے کمرے سے نکل گئے۔ داؤد کچھ سوچتے ہوئے خود بھی کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کا روح لانچ کی جانب تھا جہاں پر سب اکٹھے بیٹھے تھے۔ وہ جیسے لانچ میں داخل ہوا اس نے دیکھا فارا کمال اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ زونیا بھی وہاں سے اٹھتی ہوئی وہاں سے جانے کے چکر میں تھی جب داؤد کمال اسے روک گیا۔ زونیا بیٹا بات سنے۔ وہ زونیا کو دیکھتا ہوا بولا تو اس کی پاپا زونیا ایک دم اپنی جگہ پر رکے۔ اشر یہاں پر آؤ۔ وہ صوفے پر بیٹھے اشر سے بولا تو اشر اس کے حکم کی تکمیل کرتا اس کے نزدیک چلایا۔ زونیا کو اپنے کمرے میں لے کے جاؤ، آج سے یہ وہیں پڑھے گی اپنے شوہر کے ساتھ۔ داؤد کے پاپا دونوں نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ ایک کی آنکھوں میں حیرت تھی اور دوسری کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ساتھ بے یقینی اور اذیت بھی۔ پر اصل حید اشر کمال کو تب ہوئی جب وہ بغیر ایک بھی لفظ بولے خود ہی اشر کے کمرے کی طرف چل دی۔ اس کے جانے کے بعد وہ سوالیہ نظر داؤد کی طرف دیکھنے لگا۔ بھائی آپ نے ایسا کیوں کیا؟ جانتے ہیں نا وہ کتنی اذیت میں ہے، ابھی اوپر سے آپ کا یہ فیصلہ۔ اس کے باپ داؤد کمال غور سے اشر کی طرف دیکھنے لگا جس کے ہر انداز سے بے چینی چھلک رہے تھے۔ یہ قدم میں نے اسے اس اذیت سے نکالنے کے لیے اٹھایا ہے۔ تم اس کے شوہر ہو اشر، اور تمہیں ہی اب اپنی بیوی کو اذیت سے نکال کر اسے سکون فراہم کرنا ہے، اور میں اچھے سے جانتا ہوں تم یہ کر سکتے ہو۔ میرے فیصلے پر بھروسہ رکھو اور اب جاؤ اس کے پاس۔ داؤد کے باپ اشر لب بیچتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے قدموں سے شکست کی صاف چھلک دیکھ رہی تھی۔ اس کے قدموں سے شکست کی صاف چھلک دکھ رہے تھے۔ اس کے جانے کے بعد داؤد صوفے پر بیٹھا اور طالب کی طرف بڑھا جو آنکھیں موندے سر صوفے کی پوچھ سے لگائے ہوئے نیم دراز تھا۔ داؤد اس کے قریب آ کر بیٹھا تو طالب بھی سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اگر تم بھول گئے ہو تو میں یاد دلاؤں کہ تمہاری بھی ایک عدد زوجہ ہے جسے پچھلے 3 دن سے اس کے فلیٹ پر چھوڑ رہا ہوا ہے تم نے۔ اس کے باپا طالب نے اتنی بری شکل بنائی جتنی بنا سکتا تھا۔ بہت اچھے سے یاد ہے مجھے وہ بلا جو آپ نے میرے ساتھ ڈال دیا، لیکن میرے لیے
اتنی اہم نہیں ہوئی کہ میں اپنے اتنے بڑے دکھ کو بلا کر اس کے پاس چل دوں۔ وہ بیزاری سے بولا تو دودھ اس کی بات پر اپنی پیشانی مسل کرایا گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس کس کو سنبھالے، یہاں تو آبے کا آوا ہی بگڑا ہوا تھا۔ میری بات غور سے سنو طالب، وہ لڑکی اب تمہاری بیوی ہے، تمہاری ذمہ داری ہے، اور پچھلے 3 دن سے اس فلیٹ میں اکیلی رہ رہی ہے، تو اس کے پاس جاؤ اور پتا کرو کہ اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ تم اس کے شوہر ہو، اس کا خیال رکھنا اب تم پر فرض ہے۔ اب جاؤ، اس کے پاس وقت ضائع مت کرو، کیا پتا وہ اکیلی ڈر رہی ہو۔ اس کی آہر کے الفاظ پر طالب آنکھیں گھما کر رہ گیا۔ وہ نوال ہے، وہ ڈرتی نہیں بلکہ ڈرانے پر یقین رکھتی ہے۔ دکھنے میں تو نازک سی ہے لیکن ہمت اس میں پورے مردوں والی ہے، اس لیے اس کے ڈر کی فکر تو چھوڑ ہی دے اب۔ وہ لاپرواہی سے بولا تو اگلے ہی پاس دودھ اس کے بازو کو اپنے ہاتھ میں جکڑتا اسے صوفے سے اٹھا گیا۔ جتنی بھی بہادر صحیح، لیکن وہ ہے تو ایک لڑکی ہی نا، اس کے سینے میں بھی لڑکیوں والی نازک دل ہی دفن ہے۔ اب جاؤ، وقت ضائع مت کرو۔ دودھ اسے بولتا اسے بازو سے پکڑ کر باہر کی طرف جانے کا اشارہ کرنے لگا تو طالب کمال بھی بے بس ہوتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ آخر وہ کیسے دودھ کمال کی بات کو ٹال سکتا تھا؟ وہ اس کے باپ کی جگہ تھا، اس کا حکم سب کے لیے اول ترجیح رکھتا تھا۔ کمرے میں داخل ہوا تو سامنے سونیا بیڈ کے وسط میں گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ اسے اپنے کمرے میں دیکھتے اس کی حیثیت کو سوچتے ہوئے اشرف کمال کا دل ایک پل کے لیے زوروں سے دھڑکا ضرور تھا۔ سونیا جمال کے لیے، جو کہ اب سونیا اشرف کمال بن چکی تھی، لیکن کس شخص کی بدولت بنی تھی، یہ سوچ کر اشرف کا دل ایک بار پھر سے ڈوب گیا تھا۔ اس نے ایسا تو نہیں چاہا تھا، ایسا کبھی نہیں چاہا تھا اس نے کہ وہ سونیا کی محبت کو پاتے ہوئے بھائی کو ہی کھو دے۔ وہ بھائی جو اسے جان سے عزیز تھا، وہ بھائی جس کی محبت کی عادت اس نے اپنے عشق کی قربانی دینے کو ترجیح دی تھی۔ آدم کمال کا دکھ وہ دکھ تھا جو شاید ہمیشہ ان سب کی زندگی میں رہنا تھا۔ وہ خود کو کمپوز کرتا سونے کی طرف بڑھا۔ بیڈ کی طرف جاتے وہ بالکل سونے کے نزدیک جا کر بیٹھ گیا۔ سونی، اشر نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے دھیرے سے پکارا تو وہ گھٹنوں سے سر اٹھاتے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ اس کی آنکھوں میں تیرتے ہوئے سرخ ڈوروں کو دیکھ کر اشر طرف اٹھا۔ تم چاہو تو میرے کاندھے پر سر رکھ کر رو سکتی ہو، میرا کاندھا آج بھی حاضر ہے سونیا، تم اپنے سب سے اچھے دوست کے ساتھ اپنا غم بانٹ سکتی ہو۔ اس کے باپ پر سونیا نے ایک پل کو اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر واپس اپنا چہرہ موڑ گئی۔ چہرہ اب بھی بالکل سپاٹ تھا، ہر تاثر سے پاک۔ زونیا اتنی کمزور نہیں ہے کہ کسی بے وفا کے لیے روتی پیٹے، میں غیروں کے لیے آنسو نہیں بہایا کرتی اشر، اس بات سے تم اچھے سے واقف ہو۔ اس کے باپ پر اشر طرف کڑائی گیا۔ وہ کوئی غیر نہیں، آدم کمال تھا سونیا، بھیا کے متعلق ایسے کیسے کہہ سکتی ہو تم؟ اتنی سخت کیسے ہو سکتی ہو سونیا تم؟ تمہارا دل تو اتنا سخت کبھی نہیں رہا۔ اشر کے الفاظ کے ساتھ اس کے لہجے میں بھی افسوس ہی افسوس تھا۔ پہلے آنکھیں دریا بن کر بہتی ہیں، پر جب کسی کو فرق نہیں پڑتا تو انہی آنکھوں کا پانی دل پر گر کر اسے پتھر بنا ڈالتا ہے، اور پھر اس پتھر پر کسی بھی چیز سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ یہ کہتی وہ واپس اپنی پہلی والی پوزیشن میں چلے گئی۔ تھوڑی دیر اسے یوں ہی دیکھنے کے بعد اشر کمرے سے نکل گیا۔ 10 منٹ کے بعد اس کی کمرے میں واپسی ہوئی تو اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے موجود تھی، جسے وہ زونیا کے سامنے رکھتا خود بھی دوسری طرف بیٹھ گیا۔ ہم انسان ہیں زونیا، اور انسانوں کو زندہ رہنے کے لیے کھانا ہی پڑتا ہے، غم کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو، لیکن بھوک ایک اٹل حقیقت ہے۔ ہمیں اپنی بھوک مٹانے کا انتظام کرنا ہی پڑتا ہے، بغیر ضد کیے چپ چاپ کھانا کھا لو، مجھے بھی بہت ہی بھوک لگ رہی ہے۔ نہ جانے اس کے انداز میں ایسا کیا تھا کہ زونیا انکار کرنے کے لیے ایک لفظ بھی ادا کر سکی اور چپ چاپ ہاتھ بڑھا کر کھانا کھانے لگی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دکھانے کی خاطر خاموشی سے چند لقمے زہر مار کیے اور پھر تو دونوں نے ہی ہاتھ کھینچ لیا۔ اشرف برتن اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ زونیا پیچھے کو گرتی بازو اپنے آنکھوں پر آ گئی۔ نہ جانے زندگی کون سی کروٹ لینے والی تھی اب۔ یوں ہی سوچتے سوچتے وہ کب نیند کی وادیوں میں اسے پتہ بھی نہ چل سکا۔ اشرف واپس کمرے میں داخل ہوا تو زونیا سو رہی تھی۔ وہ دھیرے سے دروازہ بند کرتا بغیر کوئی بھی آواز پیدا کیے اس کے پہلوں میں ہی نیم دراز ہو گیا تھا، پر آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھے۔